बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स। सबसे पहले अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू नावल की रोज़ आने वाले नए नावल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइए। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है सानू लग गई बेइख्तियारी। ये भी फ़रहत ज़फ़र का नावल है। इनके नावल हल्के फुल्के मज़ाह पर मुश्तमिल होते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी होती है, हल्की फुल्की सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सानू लग गई बेइख्तियारी, फ़रहत ज़फ़र। आज तो अल्लाह हाफिज़ है, वैगन मिलने के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। लगता है आज फुटपाथ पर ही क़याम करना पड़ेगा। फ़तीमा ने एक उकताई हुई नज़र लोगों के हजूम पर डाली। हाथ में पकड़ी फाइल को सर के आगे करके छज्जा सा बनाया ताकि चेहरा धूप की शिद्दत से बचे। जी हाँ मोहतरमा, अल्लाह ही हाफिज़ है तुम्हारा। तुम्हें ही शौक है लोगों से हटकर खड़े होने का। जैसे वैन वाला तो तुम्हारा रिश्तेदार है जो सब लोगों को छोड़कर तुम्हारे सामने ही आकर वैन रोकेगा। अगर वहाँ सब लोगों के साथ खड़ी हुआ करो तो शायद वैन जल्दी मिल जाया करे। आमरा ने तिलमिलाकर कहा। एक तो ज़बरदस्त गर्मी, कड़कड़ाती धूप और ऊपर से जुमेरात का दिन। इस स्टॉप से आम दिनों में वैन का मिल जाना जोशिये लाने के मुतरादिफ था। कहाँ जुमेरात का दिन, इस दिन तो गोया हशर का सा सामान होता था। हाफ डे की वजह से तकरीबन तमाम कॉलेज और स्कूल और दफातर की छुट्टी के टाइम एक हो जाते थे। लिहाजा इस दिन बस में सीट हासिल करने वाला रुस्तम कहलाता था। और फिर फ़तीमा की ज़िद के हजूम से हटकर खड़े होना है। इसी वजह से आमरा सख्त गुस्से में थी। अरे एक वैन अभी देखना, कोई ना कोई वैन हमारे सामने आकर रुकेगी। मुझसे पागलों की तरह हर वैन के पीछे दौड़ नहीं लगाई जाती। अलबत्ता तुम अगर दौड़ लगा सकती हो तो जाओ, दौड़ कर सीट पर कब्जा करो और फिर मुझे भी आवाज़ दे लेना। फ़तीमा ने नाक चढ़ाकर उसे शरारत से देखते हुए कहा तो वह तब उठी। मैं ये फाइल तुम्हारे सर में मार मार कर तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगी। लिहाजा बेहतर यही है कि अपनी चोंच बंद रखकर उस स्पेशल वैन का इंतज़ार करो जो यकीनन किसी ने तुम्हारे लिए ख़रीदी होगी। आमना ने गुस्से से घूरते हुए तंजन कहा तो वो मुस्कुरा उठी। वो भी अव्वल नंबर की ढीठ थी। ये कोई नई और सिर्फ आज की बात नहीं थी। लिहाजा सारे रास्ते खटपट नोक झोंक उनका मशगला था। एक नहला थी तो दूसरा दहला। उधर से लड़ाई होती, उधर से जट सुलह का परचम बुलंद नजर आता। दोनों एक जान दो कालिब की मानी थी। उनकी दोस्ती और शदीद मोहब्बत की वजह से उनकी फर्स्ट कज़नशिप थी। उसके अलावा आमरा की फ़तीमा के भाई हाशिम के साथ मंगनी भी थी। और स्कूल कॉलेज और घर साथ साथ होना भी सबसे अहम वजह थी। यही वजह थी कि वो एक दूसरे के साथ साथ थी। यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में वो हैकल जैकल के नाम से मशहूर थी। तो घर वाले, अजीज, रिश्तेदार उन्हें हंसों का जोड़ा कहते थे। हस्बे आदत आमरा पाँव पटकती बकती झकती फ़तीमा से हटकर दूर खड़ी हो गई। और अभी चंद सेकंड ही गुजरे होंगे कि एक वैन पिछले सारे हजूम को छोड़ती एन फ़तीमा के सामने जा रुकी। जल्दी से आओ। फ़तीमा ने फ्रंट डोर खोल कर हाँक लगाई। इसी स्नाह में लोग वैन की तरफ लपक चुके थे। आमरा ने फुर्ती से सीट संभाल कर दरवाज़ा बंद किया। लोगों में सीट हासिल करने के लिए धींगा मुश्ती जारी थी। अब बोलो, वैन आकर रुकी या नहीं? वैन के चलते ही फ़तीमा ने उसे चढ़ाने के लिए झुककर सरगोशी में कहा। यह अलहदा बात है कि उसकी सरगोशी तबले जंग की मानिंद होती थी। आमरा ने जवाबन से कड़ी नज़रों से घूरा। गोया कह रही हो चुप रहो। इससे पहले कि फ़तीमा कुछ कहती, ड्राइवर ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की। फ़तीमा ने ज़रा सा रुख मोड़कर ड्राइवर की तरफ देखा, मगर दूसरे ही लम्हे उसे गोया करंट सा लगा हो। ड्राइविंग सीट पर उस बदतमीज़ को विराजमान देखकर उसका खून खौल उठा। आमरा भी उसे पहचान चुकी थी। अब मैं समझी कि वैन हज़ारों लोगों को पीछे छोड़कर सिर्फ तुम्हारे सामने ही क्यों रुकी है। आमरा ने अपना बदला लेते हुए उसे छेड़ा। मुंह बंद रखना वरना मैंने तुम्हारा या फिर इस स्टूपिड का सर फोड़ दूंगी। फ़तीमा ने गुस्से से फाइल पर मुक्का मारा और मजीद खिसक कर आमरा की तरफ हो गई। उनके स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते कोई 10वीं कैसेट थी जो मोहतरम तब्दील कर चुके थे। और आमरा का बस न चल रहा था कि उसकी कैसेटें उठाकर बाहर फेंके और उसे खरी खरी सुना दे। मगर दूसरी सवारियों की वजह से वो जब्त किए बैठी थी। मुसलसल आमरा की तरफ गर्दन मोड़े बाएं जानिब देखते रहने से फ़तीमा का भी बुरा हाल था। उसका तो दिल तो चाह रहा था कि उसे कच्चा ही चबा जाती, मगर उसने बदला यूं लिया कि स्टॉप पर उतरते ही फ्रंट डोर इतनी ज़ोर से बंद किया कि पीछे बैठी सारी सवारियां तिलमिला उठीं और गुस्सीली नज़रों से उसे यूं देखने लगी गोया उसकी दिमागी कैफियत पर शक कर रही हो। जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठे असदुल्ला ने मुस्कुरा कर सुर्ख कपड़ों में मलबूस गुस्से से सुर्ख होती फ़तीमा को एक नज़र बगौर देखा और जन से
वैन आगे बढ़ा ले गया। जलील गधा, उल्लू का चमचा, शैतान का फुफ्फा, लोमड़ी का भाई। स्टॉप से चंद कदम आगे घर तक पहुंचते पहुंचते फतिमा ने नई नवेली उल्टी सीधी कई गालियां ड्राइवर की शान में फरमा दी थी। आमरा का हंस हंस कर बुरा हाल था। उसे यूं हंसता देखकर उसका पारा मजीद चढ़ गया। मुझसे बात मत करना। गेट के सामने जाते ही फतिमा ने बाइकआउट का ऐलान किया और वॉकआउट के तौर पर खिलाफ मामूल अपने पोर्शन की तरफ बढ़ी। हालांकि वो रोज़ाना यूनिवर्सिटी से वापसी पर पहले आमरा की तरफ से खा पीकर फिर अपने घर जाती थी। भाभो, ये फतिमा नजर नहीं आ रही। लाउंज में कंजा भाभी तैयब को दलिया खिला रही थी। आमरा वहीं चली आई। अपने कमरे में है, ऊपर मूड ज़बरदस्त ऑफ है, बगैर खाना खाए बैठी है। आज तो भतीजा भी याद नहीं। नैपकिन से तैयब का मुंह साफ करते हुए भाभो ने फिक्रमंदी से उसे बताया, जाओ तुम ही पूछो क्या मसला है। उसका तो दिमाग मैं ठीक करती हूँ, गलती भी उसकी अपनी और अकड़ भी देखें। आप ज़रा मुझे तैयब को दे, फिर देखिए हम पुप्पो भतीजा उसे कैसे ठीक करते हैं। तैयब को गोद में उठाए वो ऊपर चली आई। उठो, खाना क्यों नहीं खाया? आमरा ने तकिया में मुंह दिए ऊंधी लेटी फतिमा का पाँव पकड़कर जोर से हिलाया। उठती हूँ या फिर करूँ सीधा? उसे उसी पोजीशन में लेटे देखकर आमरा जोर से बोली, मगर वो अब भी टस से मस ना हुई। ये तो मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, लिहाजा अब फिर खुद ही भुगतो। चलो तैयब बेटा, पुप्पो की ये जो सिल्की सिल्की जुल्फे हैं उन पर अपना हाथ आजमाओ। जोर से खींचना ताकि बाल ज़रा जल्दी लंबे हो जाए। आमरा ने तैयब को इसी कमर पर बिठाते हुए आखिरी हरबा इख्तियार किया, क्योंकि यह हरबा 100% कामयाब होना था। ये क्या बेहूदगी है और बकवास है। दूसरे ही लम्हे वो तैयब को पकड़कर बैठ चुकी थी। बकवास को छोड़ो, तुम ज़रा ये बताओ कि तुम्हारा थोबड़ा क्यों गुब्बारे की तरह फूला हुआ है? भाभो परेशान है। आमरा ने इत्मीनान से कारपेट पर पिसकड़ा मारकर बैठते हुए इस्तफसार किया। तुमने भाभी को बताया तो नहीं कि मेरा मूड किस वजह से ख़राब है? फतिमा ने उल्टा उससे पूछा तो आमरा तिलमिला उठी। लो, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं बताती फिरूँ, जबकि मुझे खुद नहीं पता कि तुम्हारा मीटर क्यों घुमा हुआ है। अरे हाँ, तुमने मेरा बाइकआउट किस सिलसिले में किया था? अचानक आमरा को याद आया तो उसने फतिमा का कान पकड़ लिया। तैयब ने ये देखकर अपना राग गलापना शुरू कर दिया और खुदा की बंदी से चुप करवा, वरना समझ हम दोनों की शामत आई। फतिमा ने घबरा कर तैयब को उसकी गोद में बिठाया, मगर वो ज़ोरों शोर से राग भेरूं गा रहा था। दोनों ने बारी बारी से बहलाना चाहा, मगर बेसुध। लाओ दो, मैं इसे भाभो को देकर आती हूँ, तब तक तुम तैयारी कर लो मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। आमरा तैयब को उठाए बाहर निकल गई। हाँ, अब बताओ तुम्हारा मीटर क्यों घुमा हुआ है? आमरा ने दोबारा सिलसिला सवाल वहीं से शुरू किया जहाँ से तैयब ने छुड़वाया था। तुमने खुद ही हंस हंस कर मुझे तैश दिलाया था। बजाय इसके कि तुम मेरे साथ उस गधे को गालियां देती, तुम उल्टा दांत निकालने बैठ गई। फतिमा ने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर अपनी नाराज़गी की वजह बताई तो आमरा उसकी अदा पर मुस्कुरा उठी। वैसे फतिमा डियर, एक बात तो बताओ पूरी ईमानदारी से, सचमुच? आमरा ने झुककर सरगोशी में यूं पूछा गोया कोई टॉप सीक्रेट अफेयर पूछ रही हो। तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि गधा उसका भाई, शैतान उसका दोस्त, अब उल्लू उसका फुफर, लोमड़ी उसकी बहन है? मैं ये टेबल लैंप तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। आमरा की शरारत से पूछने पर वह भी ना उठी और अपनी धमकी को अमली जामा पहनाने के लिए आमरा की शरारत से पूछने पर वो भी ना उठी और अपनी धमकी को अमली जामा पहनाने के लिए टेबल लैंप की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि आमरा जंप लगाकर बेड पर जा बैठी। छोड़ो यार इस बात को, कोई और बात करते हैं। उसका मूड फिर से ऑफ होता देखकर आमरा ने बात खत्म की। चलो यूं करते हैं, घूमने निकलते हैं, कहीं अरूबा की तरफ चलते हैं। काफ़ी दिनों से इस्रार कर रही है। तुम जल्दी से खाना खाओ, मैं अभी मामा को बताकर आती हूँ। आमरा ने प्रोग्राम तय किया और दोनों हाथों से बाल समेटती बाहर निकल गई। सहर आपी, किरण किरण जल्दी से आओ। कॉरिडोर से असद और रूमी हम आवाज़ चिल्लाते आ रहे थे। क्या हो गया है सहर आपी? उनकी बुलंद आवाज़ें सुनकर सिटिंग रूम से नंगे पाँव ही भागी आई, मगर उन दोनों को आराम से कुशन गोद में रखे सोफे पर बैठे देखकर झंझला गई। तो वह तुम दोनों से पूरे टाउन में पता चल जाता है कि 2 अदद लाइक फाइक बरखुरदार तशरीफ़ ले आए हैं। अगर तुम लोग अपना वॉल्यूम आहिस्ता रखकर आराम से शरीफों की तरह आ जाया करो तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा तुम्हारा। मेरा तो आधा खून खुश कर दिया तुमने, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देकर। सहर आपी ने दोनों की अच्छी तरह खबर ली। ये तुम दोनों आजकल कहाँ गायब होते हो? कौन सा ऐसा कराटे सेंटर है जहाँ तुम लोग सारा दिन गुजारते हो? सहर आपी अब उनसे तफ्शीश पर तैयार खड़ी थी। उन दोनों के तो छक्के छूट गए। वो आप ही प्लीज़ खाना लगवा दे, ज़बरदस्त भूख लगी है। असद ने जल्दी से बात डाली और फिर उससे पहले कि आप ही मजीद कोई सवाल करती, असद ने रूमी का हाथ पकड़ कर उसे सोफे से ज़बरदस्ती खींचकर खड़ा किया और सहर आपी का ध्यान दूसरी तरफ होते ही दूसरे दोनों ने अपने बेडरूम की तरफ दौड़ लगा दी। यार असद वैसे है वो बहुत क्यूट, मगर साथ साथ नकचड़ी भी रच के है।
رومی نے میگزین الٹ پلٹ کرتے اسد کو مخاطب کیا۔ آج تو حد ہی ہوگی، لگتا تو یہ تھا کہ وہ یا تو تمہیں یا پھر مجھے ضرور جہنم واصل کرے گی، مگر ہائے بیچارہ، دروازہ کم بختی اس کی آ گئی۔ کتنی بے دردی سے وین کے منہ پر تھپڑ مارا اس ظالم حسینہ نے۔ رومی نے دوپہر کے واقعے کو دہرایا تو چھم سے اسداللہ کے سامنے سرخ لباس میں غصے سے سرخ ہوئی فاطمہ کا سراپا آ گیا۔ ایک ہلکی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر در آئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بدقسمتوں سے ایسا کیا قصور ہو گیا جو محترمہ ناک پر مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتی۔ رومی ابھی تک اسی نظارے میں کھویا ہوا تھا۔ ویسے یار مزہ آ گیا، تمہیں کیا ظالم نظروں سے دیکھتی ہے، واہ واہ کیا کہنے، یوں لگ رہا تھا جیسے تمہیں تل کر ٹماٹو کیچپ نہیں بلکہ رومی کیچپ کے ساتھ کھا جائے گی۔ رومی کیچپ؟ اسد نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بھئی ظاہر اگر تمہیں تل کر کھائے گی تو میری یعنی رومی محترم کی تو کیچپ ہی بنائی جائے گی۔ اس نے وضاحت کی تو اسد کا چھت پاٹ کہکا اس کے دونوں کانوں کے پردے ہلا گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن، گرین ٹاؤن، فیصل ٹاؤن کے بجائے اونچی آواز میں گاؤں، ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو مر جاؤں گا۔ رومی نے لہک لہک کر گانا شروع کر دیا۔ اب کہ اسد کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا تو وہ حیرت سے اس کی طرف مڑا۔ اے بھائی کہاں گم ہو؟ اس سے دونوں ہاتھ اس کے سامنے ہی لائے۔ اب میں سمجھا میں کتنا بیوقوف ہوں۔ اس سے اپنے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر خود کو سرزنش کی۔ تم اتنا عرصہ مجھے الو بناتے رہے، اب بھانڈا پھوٹا ہے کہ تم پر یہ بیٹھے بٹھائے ڈرائیونگ کا بھوت کیوں سوار ہوا؟ وہ بھی صرف اسی روٹ کی وین کا چھپے رستم۔ مجھے ساتھ ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ میں بیچارہ پردیسی، ماں باپ سے دور پردیس میں تیرے ساتھ دھکے کھا رہا ہوں وین کے، بلکہ کئی بار تو وین کو دھکا بھی لگا چکا ہوں۔ ہائے امی جی، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ رومی نے بوڑھی عورتوں کی طرح اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مارا اور سر کو جھٹکنے لگا۔ توبہ میری توبہ، اس لڑکے کے دیدوں میں تو پانی بالکل بھی نہیں، خود تو رانجھا بن جائے گا اور میں بیچارہ یتیم پردیسی عطاءاللہ نیازی کی طرح گانے ہی گایا کروں گا۔ اس نے پھر سے گانے کی ٹانگ توڑی تو اسد نے صوفے سے 2-3 کشن اٹھا کر اسے دے مارے۔ اب اگر مزید کچھ بولے تو دیکھنا پھر بچوں، میں بھی اسلام آباد فون کر کے تمہاری عروبہ سے کیا کیا کہتا ہوں۔ تمہارے سارے پرانے عشقوں کے بھانڈے نہ پھوڑے تو بما ثبوت تو میرا نام اسد نہیں۔ اسد نے منہ پر ہاتھ پھیر کر جواباً اسے عروبہ کے نام کی دھمکی دی۔ ارے کمال کرتے ہو، بولو کیوں نہ، میرے سامنے تو میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ کل کلاں کو کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو بڑے ابو تو مجھے ہی پکڑیں گے کہ برخوردار تم ہی نے درخواست کی تھی کہ ہم دونوں کچھ دن انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اتنی کوسٹرز اور ویگنوں کے مالک کہلاتے ہیں، ذرا خود بھی انہیں چیک کر لیں۔ تم بدتمیز ساتھ ساتھ بیچارے علم دین بے گناہ کی نوکری بھی چھڑواؤ گے، کیونکہ آج کل تم اسی کی وین اڑائے پھرتے ہو۔ قبل اس کے کوئی اور انکشاف کرے یا بڑے ابو خود تمہیں اس شہر جانا کا گشت کرتے دیکھے، میں خود ہی انہیں تمام معلومات فراہم کر دوں گا تمہاری اس نئی تحریک آوارگی کے بارے میں۔ رومی نے اسے بڑے ابو کا ڈراوا دیا اور جانے کے لیے قدم اٹھائے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی ٹانگ اسد کی ٹانگوں کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی اور رومی بیڈ پر اوندھا گھیرا اپنی خیر منا رہا تھا کہ اسد کا پیمانہ صبر اس کی بکواس سن کر لبریز ہو چکا تھا۔ لگتا ہے آج پھر خواری قسمت میں ہے۔ اسٹاپ پر ایک مسافر کو جم میں غفیر تھا اور یہی چیز عامرہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ جس اسٹاپ پر مرضی چلے جاؤ اتنا ہی رش ملے گا، لگتا ہے ساری دنیا باہر ہی نکل کے پھرتی رہتی ہے، گھروں میں تو لوگ ٹکتے ہی نہیں۔ فاطمہ نے بھی پریشان ہو کر کہا۔ آج پھر وہ دونوں اولڈ کیمپس آئی ہوئی تھی، آڈیٹوریم جانے کی وجہ سے ہر جمعرات کو اب ان کے ساتھ برا ہی ہو رہا تھا۔ ایک تو آڈیٹوریم میں دیر ہو جاتی ہے، اوپر سے وین نہیں ملتی۔ اب بھی انہیں کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ تو ہو ہی چکا تھا۔ کئی ویگنیں آئیں بھی اور چل بھی گئی، مگر سب کی سب فل۔ شکر ہے خدایا، وہ دیکھو فاطمہ، اب ایک کی جگہ 2 ویگنیں آ گئی ہیں۔ عامرہ نے پرجوش ہو کر کہا۔ 2؟ او نو، اگلی وین تو بقول تمہارے شیطان کے چیلے کی لگ رہی ہے۔ دوسرے ہی لمحے عامرہ کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا، کیونکہ فاطمہ کبھی بھی اس میں نہ بیٹھتی جبکہ وین کی فرنٹ سیٹ بالکل خالی تھی، جبکہ پچھلی وین کی سیٹ خالی نہ تھی۔ آ جاؤ فاطمہ، ہم نے کرایہ ہی دینا ہے، کسی بھی وین میں دے کر جا سکتے ہیں۔ عامرہ نے چپ کھڑی فاطمہ کو آہستگی سے کہا۔ اگلی وین اتنی دیر میں ان کے سامنے رک چکی تھی۔ آئیے پلیز۔ ڈرائیور نے خود آگے جھک کر جلدی سے فرنٹ ڈور کھولا۔ جی نہیں تھینک یو، فاطمہ نے نخوت سے جواب دے کر عامرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور تقریباً اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے پچھلی وین میں گھس گئی، جس میں پچھلے حصے میں جگہ تھی۔ انکل نے اور طلحہ بھائی نے ہزار بار منع کیا کہ اگر ہمیں ویگنوں میں دھکے کھانے کا شوق ہے بھی تو ہمیں ہمیشہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا کریں، پیچھے مت بیٹھیں، مگر تمہاری صحت پر ان کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی۔ عامرہ نے سیٹ پر بیٹھتے اسے دبی دبی آواز میں گھر کر چپکی بیٹھی رہو نصیحت بیگم، اس گھٹیا الو کی وین میں جانے سے بہتر ہے یہاں پیچھے بیٹھنا ہے۔ فاطمہ نے اطمینان سے کہا تو عامرہ سلگ اٹھی۔ کیا گھٹیا پن کیا ہے اس نے؟ عامرہ نے خفگی سے پوچھا۔ کیا وہ گھٹیا پن نہیں تھا کہ اندھے نے میری ساری شرٹ کیچڑ میں لت پت کر دی تھی؟ بدتمیز، فاطمہ نے بھڑک کر کہا۔ سبحان اللہ، کیا اعلیٰ عرفہ دماغ پایا ہے محترمہ فاطمہ لودھی آپ نے۔
आमरा ने दांत पीसकर उसे उसकी बात पर दाद दी। कसूर तो तुम्हारा था, बारिश की वजह से सबको इल्म है कि गाड़ियों के टायर मिट्टी से गंदे होते हैं, लिहाजा सवारी को चाहिए कि सवार होते वक्त ध्यान से अपने कपड़े समेट कर बैगैया गाड़ी में चढ़े और उतरे। मगर तुम जनाबा तो यूं चढ़कर बैठी थी गोया अपनी मर्सिडीज या लैंड क्रूजर है, और दो चार खादमाएं साथ हैं जो खैर से तुम्हारा फर्शी घाघरा उर्फ यूनिफॉर्म संभालेंगी। तुम्हें खुद ध्यान से बैठना चाहिए था। अब अगर तुम्हारी शर्ट का किनारा दरवाजे में फंस कर कीचड़ से गंदा हो गया था तो उसमें ड्राइवर या कंडक्टर का कोई कसूर नहीं। आमरा ने उसे रसान से समझाने की कोशिश की। वैसे भी वो दोनों लगते ही नहीं कि ड्राइवर या कंडक्टर होंगे, इतने गुड लुकिंग और वेल मैनर्ड हैं। शायद कोई मजबूरी है या फिर बेरोजगारी की वजह से वो इस काम पर मजबूर होंगे। आमरा ने उनसे दिली हमदर्दी जाहिर की। क्या वो बेचारे हो गए और मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं? तभी तो उनकी साइड ले रही हो। वो एकदम हत्थे से उकड़ गई। ठीक है, मुझसे कलाम मत करना। कल से अपने उन बेचारों की वैन में आना जाना। उसने गुस्से से मुंह फुलाते हुए अपना रुख बाएं तरफ की सीट की जानिब मोड़ लिया तो आमना मुस्कुरा उठी, क्योंकि वो जानती थी उसका गुस्सा वक्ती उबाल है, मगर बदकिस्मती कहिए बाएं जानिब सीट पर विराजमान खुद को चॉकलेटी हीरो समझने वाले नौजवान की जो चुपके चुपके फतीमा को देखने की नाकाम कोशिश कर बैठा और फतीमा ही के हाथों पकड़ा गया रंगे हाथों। भाई साहब, एनी प्रॉब्लम? उसने बड़े मीठे लहजे में कहा। जी नहीं, कुछ नहीं। नौजवान घबरा उठा, क्योंकि छोटी सी वैन थी। फतीमा की आवाज़ खतरे के सायरन से कम न थी। ओ मैं समझी, शायद आपको नेक प्रॉब्लम है, जब भी तो आपकी गर्दन बार बार दाएं बाएं घूम रही है। फतीमा ने शाइस्तगी से सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। आपने शायद पहले कोई खातून नहीं देखी। अब कि उसने अपना वॉल्यूम मज़ीद बुलंद किया। क्या कर रही हो फतीमा? आमरा ने घबरा कर और खुफ़्फ़त से उसका बाजू पकड़कर उसका रुख मोड़ना चाहा, क्योंकि उसी स्ना में सारे मुसाफिर उनकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। करना क्या है, देख नहीं रही मोहतरम? क्या दीदे फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे? मुझे ऐसे लोगों की वजह से बाहर आना जाना, वैन में सफ़र करना दुश्वार है। फतीमा स्टार्ट हो चुकी थी। क्यों बरखुरदार? बहुत बुरी बात है। सब ने नौजवान को लान तान शुरू कर दी थी और बरखुरदार का एक रंग आए तो एक रंग जाए। जैसे ही वह अगले स्टॉप पर रुकी वो तेजी से उतरा, जैसे उसके पीछे कोई बदरू लग गई हो। देखा कैसे भागा? फतीमा ने फखर से कहकर आमरा को देखा, मगर आमरा ने उसे गुस्सीली नज़रों से ऐसे देखा कि वो समझ गई कि अब अगर वो कुछ बोली तो फिर उसकी इज्जत अफजाई सबके सामने आमरा यूं करेगी कि वो भाग जाएगी। आज जाना नहीं? असद को बेदिली से लेटा देकर रूमी ने पूछा। नहीं, कल जो उससे बेइज्जती की है वो भूल गए? अरे इतनी छोटी सी बात तुमने सीरियस ले ली। वो हमारी पाबंद तो नहीं जिस वैन में मर्जी बैठ जाए, और फिर हमारी कोई दोस्ती रिश्तेदारी भी नहीं कि हमें दुख पहुंचे उनके ना बैठने से। वैसे भी अच्छा हुआ नहीं बैठी, वरना कल तो ज़रूर तुम्हारे गाने सुनकर और रैश ड्राइविंग देकर अपनी जूतियों से हमें वो नवाजती के सारी उम्र याद रखते। यूं भी आजकल मैं अपना MBA का रिजल्ट आने वाला है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस शौक को अब खैर बात कह दे, वरना मुझे तो माफ़ करो बाबा, तुम्हारे इस शौक ने बहुत खवार किया। जिस दिन बड़े अबू को खबर होगी कि हम इल्म दीन से वैन लेकर कराटे क्लब जाने की बजाय मुख्तलिफ इलाकों में वैन चलाते हैं तो वो जूते पड़ेंगे कि आइंदा 7 नस्लें गंजी पैदा होंगी और कोसा करेंगी हमें। रोमी ने उसे मुस्तकबिल में के अंजाम से डराया तो असद झटके से उठ बैठा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे क्या समझाया? ठीक है, कल से नहीं जाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इस बदतमीज लड़की की वजह से अब रोजाना जाऊंगा? असद ने बरहमी से कहा। ये हुई ना बात, अब आए हो ठीक ट्रैक पर। गुस्से में खुद हिस्सा चुगल गए हो तुम, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए जाते हो। रोमी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। वो कई दिनों से उसकी कैफियत नोट कर रहा था। उसकी बेचैनी उससे छुपी हुई ना थी, मगर वो चाहता था कि जब तक उसकी बेचैनी को कोई नाम ना मिल जाता और वो खुद उसे ना बताएगा वो पूछेगा नहीं। और आज उसकी बेचैनी और बेकली ने उसकी दिल कैफियत कुछ अयां कर दी थी। मैंने कब कहा है? असद ने खफ़्फ़त से नज़र चुराकर कहा तो रोमी ने बेसाख्ता उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। यार तो मेरे हो, मुझसे ही छुपाओगे? काम भी मैंने ही आना है। मुझे दाल में लाल लाल तो उसी दिन लाली को देखकर नजर आ गया था। 2-3 मरतबा सो कपड़ों में फतीमा को देखकर रोमी ने उसे लाली का खिताब दे दिया था। तुम मुझसे लाख छुपाते, मगर तुम्हारी आंखें तुम्हारा सारा राज खोल रही हैं। और फिर तुमने कहा था हम सिर्फ 2-3 हफ्ता वैन चलाएंगे, और वो भी मुख्तलिफ रूट्स पर मुख्तलिफ इलाकों में। मगर अब 2 दिन की बजाय 9-10 हफ्ते हो गए हैं। लोगों की मुश्किलात को क्या समझना हमने? तुम तो खुद ही मुश्किल में फंस गए हो। सुबह सुबह उस लाली को देखने के लिए तुम्हारे चेहरे पर जो आस और उम्मीद होती है, और शाम को ना देखने पर मायूसी, वो सब मुझसे छुपी हुई तो नहीं? रूमी इंकशाफात कर रहा था। असद, मेरा एक मशवरा है। रूमी ने संजीदगी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा।
हाँ कहो, मैं मतवज्जा हूँ। वैसे तुम हो तो नहीं इस काबिल। रूमी ने पटरी से उतरने की कोशिश की, मगर असद को संजीदा देखकर खुद भी संजीदा हो गया। अगर तुम्हें वाकई वो अच्छी लगती है, यानी तुम्हें उससे मोहब्बत है, तो फिर सबसे बेहतर तरीका यही है कि उसके पीछे खबर होने और उसे खबार करने की बजाय सीधा रास्ता अपना, प्रपोजल भेजो, मर्दों वाला काम करो। मुझे उम्मीद है घर पर तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। और फिर इकलौते चिराग हो और हक ट्रेडर्स के मालिक भी, सबसे बड़ा तुम्हारा वोट, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रोमी ने उसे नई राह दिखाई जो असद की समझ में भी आ गई, मगर असद हिचकिचाया। अगर मगर कुछ नहीं, तुम इतवार तक खूब सोचो, फिर मुझे बताओ, फिर देखना आगे क्या, आगे आगे होता है क्या। फतीमा, तुमने लूट लिया। तुमने नोट किया, जिस दिन से हमने उसकी वैन को रिजेक्ट किया उस दिन से वो लोग दोबारा नजर नहीं आए। आमरा को आज बैठे बिठाए वो याद आ गया। चलो खसकम जहाँ पाक। फतीमा ने इत्मीनान से यूं जवाब दिया जैसे किसी बड़ी मुसीबत से जान छुटी हो। आओ आज लगे हाथों जरा फुटपाथ के रसाले भी देखते जाए। सुनना है असल अदब तो यहीं पर होता है। फतीमा, फतीमा इधर देखो। इंग्लिश मैगजीन की गर्दानी करती फतीमा को आमरा ने पुरजोश मतवज्जा किया। उसकी मुतहैयर आवाज़ पर फतीमा ने पलट कर देखा। क्या है, किधर है वो? सामने बैंक के पास। आमरा ने उंगली से सड़क के पार जरी बैंक की तरफ इशारा किया। ओ नो! दूसरी लम्हे फतीमा को एक जबरदस्त झटका लगा। उससे जोर से पलके झपकी। गोया अगर वो कोई ख्वाब देख रही हो तो ख्वाब से निकल आए, मगर नहीं, ये तो हकीकत थी। वो दोनों उनके सामने मौजूद थे। मौजूद थे। ड्राइवर वाइट क्लफ वाले सूट पर ब्लैक शीशों की जदीद डिज़ाइन की जैकेट पहने, मर्सिडीज का फ्रंट डोर खोले, सीट से टेक लगाए, एक टांग अंदर और एक टांग बाहर सड़क पर रखी, किसी रियासत के नवाब से कम ना लग रहा था। और यही सिलसिला कंडक्टर के साथ था। पिंक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक प्रिंटेड टाई के साथ, हाथ में मोबाइल पकड़े, मर्सिडीज से टेक लगाए, बड़ी बेफिक्री से ड्राइवर के साथ बातें कर रहा था। ये क्या चक्कर है? फतीमा ने उलझन महसूस की, जबकि आमरा का भी यही हाल था। मैं ना कहती थी कि वो दोनों ड्राइवर कंडक्टर नहीं लगते। आमरा अपनी बात सच साबित होने पर खुशी महसूस की। आमरा, ये वही ड्राइवर कंडक्टर हैं। फतीमा ने एक बार फिर खुद को यकीन दिलाना चाहा। बीबी, आप दोनों ने कोई रिसाला लेना भी है या फिर यहीं खड़े खड़े निशाने बांधने हैं? सड़क की दूसरी तरफ वो दोनों, जो अभी तक बेध्यानी में सड़क के पार उन पर नजरें जमाई खड़ी थी, स्टॉल वाले की आवाज़ पर गोया होश में आ गया। आमरा तो उसकी बात सुनकर पानी पानी हो गई, मगर फतीमा को तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। औकात में रहो तुमने खरीदा है फुटपाथ या फिर सड़क? हमारी मर्जी, हम यहाँ खड़े हों या वहाँ, और जिसे मर्जी देखे। तुम होते कौन हो फजूल बकवास करने वाले? नहीं खरीदने रसाले, हमें संभालो। इन्हें गुस्से से आग बगोला होती फतीमा ने स्टॉल वाले को खरी खरी सुनाकर हाथ में पकड़ा मैगजीन इतनी जोर से दूसरी किताबों और रसालों की तरफ फेंका कि वो मैगजीन अपने साथ साथ बाकी रसालों के ढेर को भी ज़मीन बोस कर गया। चलो दफ़ा करो, आज के लिए इतना ही सबक काफ़ी है, फिर कभी बकाया उधार चुकाना। आमरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे ठंडा किया। तैयब को बेबी सेंटर में बिठाई फतीमा मैगजीन की गर्दानी कर रही थी, जब आमरा ने चुपके से अंदर आकर झटके से मैगजीन खींचा। क्या मुसीबत है, कभी इंसानों की तरह भी आ जाया करो। फतीमा ने भिन्नाकर कहा। तुम इंसान बन जाओगी तो मैं भी इंसानों की तरह आ जाऊंगी। आमरा ने पास पड़ी प्लेट से सेब की काश उठाकर मुंह डाली और तैयब की तरफ मतवज्जा हो गई। खैर है, सुबह सुबह टपकी हो, जुमा के दिन तो तुम 2 बजे से पहले सोकर नहीं उठती। लो, अच्छा हुआ तुमने असल काम याद करवा दिया जिसके लिए माँ बदौलत उठे हैं। बात यह है कि दरमियान में रुककर आमना ने जानबूझकर जोर से उसके घुटने पर हाथ मारा तो फतीमा तड़प उठी। उफ, अपना यह हथौड़ा हाथ पीछे रखा करो या फिर हाशिम भाई पर आजमाना। चलो तुम ना सही, तुम्हारा भाई सही। वैसे अभी तुम पर प्रैक्टिस करूंगी जो तुम्हारे भाई पर सही इस्तेमाल करूंगी। आमरा ने रिठाई से हंसी। बको, क्या बकने आई थी? फतीमा ने उसे याद दिलाया। मिसेस नजम के बेटे के वलीमे पर शाम को सब लोग जा रहे हैं, लिहाजा तैयार रहो, क्योंकि मैं भी जाऊंगी। आमना ने मुतला किया। ना भाई, मैं तो घर में रहूंगी, भाभी और अम्मी जा रही हैं। फतीमा ने साफ इनकार किया। कैसे नहीं जाओगी? ठीक 9 बजे मैं अपने कपड़े लेकर इधर आ जाऊंगी, इकट्ठे तैयार होंगे, मैं इनकार नहीं सुनूंगी। आमरा ने धौंस जमाई तो वो हंस दी। ऑफ वाइट और रेड कलर के हल्के फुल्के काम वाले अंग रखे में लाइट सा मेकअप किया, हल्की फुल्की गोल्डन ज्वेलरी पहने फतीमा बहुत अच्छी लग रही थी। आमरा भी शॉर्ट सिल्क के रेड काम वाले सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। उफ, मैं गई, कहीं आज हाशिम भाई यहाँ होते तो ज़रूर बेहोश हो जाते तुम्हारा ये खूबसूरत रूप देखकर। फतीमा ने शरारत से सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए उसे भाई के हवाले से छेड़ा तो आमरा ब्लश हो गई। अपनी खैर मनाओ बच्चों, बच्चों सबकी नज़रें तुम पर होंगी। मैं तो हाशिम की असीर हूँ, तुम्हें ना कोई असीर कर ले आज। आमरा ने जवाबन सताशी नज़रों से देखते हुए इस पर जवाबी हमला किया। आमरा, फतीमा जल्दी आओ, तलहा गाड़ी गैराज से निकाल चुके हैं। भाभा की आवाज़ पर दोनों ने हैंड बैग उठाकर नीचे दौड़ लगाई। आमरा, देखो वो आंटी तुम्हें मुसलसल घूर रही हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर तुम पर कुर्बान हो रही हैं। चलो जी, छुट्टी हुई। बेटी माँ से भी 4 हाथ आगे लगती है घूरने में। लगता है तुम्हें नज़र लगा के छोड़ेंगी। ये खवातीन, फतीमा और आमरा स्टेज के करीब ही खड़ी थी, जबकि भाभा और अम्मी स्टेज पर दुल्हन के पास बैठी थी। जब से ये लोग आए थे फतीमा मुसलसल हर मेहमान पर तबसरा कर रही थी, और अब उसकी सोई उन खवातीन पर आ रुकी। तुम यहाँ रुको, मैं ज़रा उनका मतलब कराऊँ कि तुम बुक हो मेरे प्यारे से भाई के लिए, लिहाजा किसी और को ताड़े।
فاطمہ نے جانے کے لیے پر تولے تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے دیکھتی رہی، ویسے اطلاع عرض ہے کہ وہ مجھے نہیں تمہیں گھور رہی ہیں۔ آمرہ نے اسے چڑھایا، جی نہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں، اور قبل اس کے کہ آمرہ روکتی فاطمہ تیزی سے ان دونوں خواتین کی طرف بڑھ گئی۔ آمرہ نے اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے تاکہ بھابو کو اس کے پیچھے بھیجے۔ ایکسکیوز می آنٹی جی، یہ سن کر آپ کو مایوسی ہوگی کہ جس کو آپ پیار سے مسکرا کر دیکھ رہی ہیں وہ آلریڈی بک ہے، میری بھابھی بنے گی، لہٰذا میں نے سوچا آپ کو پیشگی انفارم کر دوں۔ فاطمہ نے سنجیدگی سے انہیں مطلع کیا تو مسز حق بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ ویسے ڈیئر، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ سحر نے پیار سے اس کے گلابی گالوں کو چھوا۔ جی، فاطمہ اس کی بات پر سٹپٹا اٹھی، ویسے اطلاع عرض ہے کہ ہم ان کو نہیں بلکہ آپ کو دیکھ رہے تھے، اور سحر کی بات بھابھی اور آمرہ کی آمد کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ السلام علیکم۔ آمرہ نے جلدی سے سلام جھاڑا۔ چلو فاطمہ، طلحہ بھائی لینے آ گئے ہیں، اوکے بائے جی۔ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر آمرہ نے اسے وہاں سے اٹھایا، جبکہ اب کنزہ بھابو سحر کے ساتھ مصروف گفتگو ہو چکی تھی۔ آپ لوگ اندر بیٹھیں گے، باہر کی بھی آپ لوگ اندر گھسے بیٹھے ہیں، باہر کی بھی خبر لے لیں۔ اسد بھائی، آپ کے لیے تو ایک فینٹاسٹک نیوز ہے، سنتے ہی اچھل پڑیں گے خوشی سے۔ کرن نے کمرے میں گھستے ہوئے سسپینس پھیلایا۔ کیا نیوز ہے؟ اسد سے پہلے ہی روحی نے تجسس سے پوچھا۔ جناب، امی اور سحر آپی اسد بھائی کے لیے ایک عدد حسینہ پسند کر آئی ہیں۔ کرن نے دھماکہ کیا۔ واٹ؟ اسد واقعی یہ نیوز سن کر اچھل پڑا تھا، مگر خوشی سے نہیں، حیرت سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نو نیور۔ اس نے زور سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ کرن، یہ آنٹی شادی پر گئی تھی، یہ لڑکی پسند کرنے۔ بھئی شادی میں ہی ملاقات ہوئی ہے؟ اوف، جیسا آپی اور امی بتا رہی ہیں پھر تو زبردست آفت قیامت، بلکہ اسد بھائی آپ کی شامت ہوگی ہماری بھابھی۔ کرن نے خوشی سے سرشار ہو کر اسد کو چھیڑا۔ کیا مطلب؟ کسی توپ یا ٹینک سے اسد کی شادی کرنی ہے؟ روحی نے شرارت سے گمسم کھڑے اسد کو دیکھ کر پوچھا۔ کیا بکواس ہے کرن یہ؟ بھابھی کی ڈٹ تم نے کس سے پوچھ کر لگائی ہے؟ وہ غصے سے لال بھبک کا چہرہ لیے کرن کی طرف گھوما تو کرن چکرا اٹھی۔ وہ دراصل آپی اور امی پکی نثار ہو چکی ہیں ان پر، لہٰذا آج بابا کے حضور یہ معاملہ پیش کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ۔ باقی بات ادھوری چھوڑ کر کرن تیزی سے باہر نکل گئی تاکہ اسد کے عتاب سے بچے۔ لو بھائی میرے، ٹھنڈیاں کھاؤ، کہا تھا نا میں نے کہ اگر دل میں گڑبڑ ہے تو سوچ لو، مگر تم خیر اب بھی وقت ہے۔ یہ رہا اس حسینہ کا بایو ڈیٹا اور ایڈریس۔ رومی کو اس کی پریشان صورت دیکھ کر رحم آ گیا، آخر کو وہ اس کا کزن ہی نہیں بلکہ جگری یار تھا۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ اسد نے خوشی سے بے قابو ہو کر اسے گھما ڈالا۔ واہ یار، یہ کی نا یاروں والی بات خوشی سے اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ اتنا سا ایڈریس پا کر اتنے خوش ہو، اگر لالی مل جائے تو پھر کیا حال ہوگا تمہارا میاں مجنوں؟ رومی نے شرارت سے چھڑا۔ لاؤ مجھے دو، میں تمہیں بتاؤں لالی کے بارے میں، آخر کو معلومات حاصل کرنے کے لیے خوار بھی میں ہوا ہوں۔ پڑھو جلدی سے، اسد نے بے چینی سے کہا۔ تو رومی سٹارٹ ہو گیا۔ محترمہ لالی کا نام ہے فاطمہ لودھی، دختر آف علیم لودھی۔ ان کی وزیرہ مشیرہ جو ہر وقت ہر پل ان کے سر پر سوار رہتی ہیں وہ ہیں آمرہ لودھی، جو بیک وقت فرسٹ کزن، کلاس فیلو، دوست، ہمسائی، باڈی گارڈ اور چہیتی ہونے والی بھابھی بھی ہیں۔ آمرہ کے والد کلیم لودھی اور فاطمہ کے والد علیم لودھی نہ صرف بھائی بلکہ اچھے بزنس پارٹنر بھی ہیں۔ محترمہ فاطمہ لودھی دو بھائیوں کی اکلوتی اور محترمہ آمرہ لودھی بالکل اکلوتی ہیں اپنے ماں باپ کی۔ دونوں MSc جغرافیہ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ دونوں شتر بے مہار ہیں۔ گرین ٹاؤن بلاک B جائے رہائش 2 پورشن پر مشتمل بڑے سے گھر میں رہائش پذیر ہے۔ رومی نے تفصیلاً اسے بتایا۔ یار رومی کچھ کرو ورنہ امی میرا کباڑہ کر دیں گی، اسد نے گھبراہٹ سے کہا۔ کچھ کرو، رومی نے اس کی نظر اتاری۔ میں ہی سب کچھ کروں؟ تم نواب صاحب اینڈ ٹائم پر سہرے لگائے چل پڑنا۔ واہ بھئی واہ، سچ کہا، کسی نے دکھ جھیلیں بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں۔ کیا تم نے مجھے کوا کہا؟ اسد اس پر چڑھ دوڑا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ میں نے خود کو فاختہ بنا لیا۔ رومی نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے زبردست ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو اسد کہا مار کر ہنس پڑا۔ اب ٹھیک ہے، رومی نے خود کو تھپکی دی کہ وہ اسد کو ٹینشن سے باہر نکال لایا تھا۔ فاطمہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے لان میں ہری ہری گھاس پر آ کر بیٹھی تھی کہ دونوں پوشن کے درمیان موجود باڑ کے پیچھے سے آمرہ نے اسے پکارا۔ آتی ہوں۔ فاطمہ نے جلدی چائے کے باقی گھونٹ گرم اندر انڈیلے کپ گھاس پر رکھ کر باڑ پھیلا کر دوسری طرف آ گئی ہوں۔ اب بتاؤ۔ ماربل کی بنی سیڑھی پر بیٹھ کر پاؤں اطمینان سے ٹیبل کے ساتھ لگا کر اس سے آمرہ سے پوچھا۔ کچھ پتہ چلا آج تمہارے یہاں مہمان کیوں آئے تھے؟ آمرہ نے رازداری سے پوچھا۔ مہمان تو روزانہ ہی آتے ہیں، آج کیا خاص بات ہو گئی؟ فاطمہ نے لاپرواہی سے ٹانگ ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جی ہاں، خاص بات ہی ہے، کیونکہ روزانہ والے نہیں بلکہ خاص الخاص مہمان تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب بنوں کا پیا گھر آئے گا۔ آمرہ نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ کمال ہے، اتنی بڑی بات اور مجھے بتائے بغیر میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ فاطمہ جوش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
ایک مزے کی بات مزید سن لو، تمہاری وہی آنٹی آئی تھی جن سے تم کو بڑی ہمدردی تھی، آنٹی نجم کے بیٹے کے ولیمے میں اپنے لاڈلے سپوت کا پرپوزل لائی تھی اور مجھے 100% یقین ہے کہ منظور ہو جائے گا۔ آمرہ نے اچھی طرح سے اسے ہلایا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو؟ اسے ننگے پاؤں گھاس پر تیزی سے چکر لگاتے اور تیزی سے پودوں کو پتے نوچتے دیکھ کر آمرہ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان پر کیسا غصہ، یہ بیچارے تو بے خبر اور معصوم ہے۔ چلو اندر چل کر کنزا بھابوں کو پکڑتے ہیں، اگر مما مجھے نہ بتاتی تو یہ سب تمہیں بتائے بغیر تمہاری رخصتی بھی کر دیتے۔ آمرہ نے اسے مزید بھڑکایا تو وہ جلدی بنتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ آمرہ کو لاؤنج میں امی اور بھابوں سے الجھتی چھوڑ کر خود فاطمہ اوپر بیڈ روم میں آ گئی۔ ذہن سوچ سوچ کر شل ہو رہا تھا، اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا چھوٹا سا مذاق الٹا اسی پر آ پڑے گا۔ ایک بار ملے تو صحیح، دوبارہ آنٹی صاحبہ ایسا مزہ چکھاؤں گی دوبارہ ادھر کا نام نہیں لیں گی، دل میں مضبوط تہیہ کر کے اطمینان سے لیٹ گئی۔ اسد بیٹے مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ فارغ ہو؟ امی کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر اسد جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ جی امی کہیں۔ اسد نے نہایت فرمانبرداری سے سر جھکایا۔ بیٹے میری اور تمہارے بابا کی خواہش ہے کہ ہم اس سال حج پر جائیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے کسی ایک بچے کی شادی کا فرض انجام دے دیں۔ صبور کے امریکہ سے آنے میں ابھی 1 سال باقی ہے، لہٰذا سحر کی رخصتی ممکن نہیں۔ کرن ویسے ہی ابھی بہت چھوٹی ہے، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے تمہاری شادی کر دی جائے۔ اسد کا دل چاہا کہ کہے کہ قربانی کے لیے بکرا میں ہی نظر آیا ہوں، مگر ماں کے احترام میں دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ کرن سے تمہیں ہماری پسند کا پتہ چل گیا ہوگا، ہمیں امید ہے ہمارے بیٹے کو ہماری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکی بہت پیاری ہے، MSc کی اسٹوڈنٹ ہے، شہر کی معزز فیملی سے ہیں۔ کرن کے پاس تصویر ہے، اگر چاہو تو دیکھ لینا۔ امی نے بیک وقت اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ اور حکم بھی اسد پر ٹھونس دیا۔ اسد ضبط کی کڑی منزل پر تھا اور پھر امی کے کمرے سے نکلتے ہی وہ بستر پہ ٹھہسا گیا۔ واہ اسد میاں، بقول رومی کے تم اکلوتے ہو، تمہاری پسند کو اولویت دی جائے گی۔ میری پسند تو ایک طرف، یہاں تو مجھے لڑکیوں کی طرح عین وقت پر بتا دیا گیا ہے کہ اسد اللہ تمہاری قربانی ہونے لگی ہے۔ اسد غصے سے خود ہی بڑبڑایا۔ بھائی، کرن نے ڈرتے ڈرتے دروازے سے جھانکا۔ آ جاؤ، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے فکرمندی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں، کوئی کام ہے؟ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا لہجہ روکھا نہ رکھ سکا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کرن نے پشت کے پیچھے کیا ہوا اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ کیا ہے؟ اسد نے بے دلی سے پوچھا تو کرن مسکرا پڑی کہ شاید بھائی جھجک رہا ہے۔ ابھی امی بتا کر تو گئی ہیں، وہ اتنی خوبصورت اور سمارٹ ہیں کہ بس۔ آج ہم لوگ ان کے گھر گئے تھے، بہت مزہ آیا۔ ان کی امی اور بھابھی بتا رہی تھی کہ بھابھی نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ شادی ابھی نہیں کرنی، پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں گی پھر شادی کریں گی۔ امی نے کہا کہ وہ ادھر ہمارے ہاں آ کر اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ قسم سے ان کی بھابو زبردستی ان کو اندر لائی، غصے میں بھی وہ قیامت لگ رہی تھی۔ کرن نے موصوفہ کی مدحسرائی شروع کی تو اسد بن نہ اٹھا۔ بس بہت ہو چکی قصیدہ خوانی، وہ کوئی آسمان سے اتری پری یا جنت سے آئی ہوئی حور نہیں ہوگی جسے امی پسند کر آئی ہیں۔ میری کوئی پسند کوئی مرضی نہیں۔ لڑکیوں کے بارے میں سنا تھا کہ بکریوں کی طرح جدھر دل چاہے ہانک دی جاتی ہیں، مگر میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا میں تمہیں بکرا نظر آتا ہوں؟ اسد نے غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنا سارا غصہ کرن پر اتارا۔ سوری بھائی، میں تو یہ اس سے بات مکمل نہ ہو سکی۔ تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ اسد نے کبھی بلند آواز میں بات نہ کی تھی اور کہاں آج اتنا سخت لہجہ اسد کو خود پشیمانی محسوس ہوئی۔ اس سے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال زور سے کھینچ ڈالے۔ ارے کیا ہوا؟ رومی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سر سے ہٹائے۔ وہ اب تک لا علم تھا کیونکہ مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ رومی نے نرمی سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا تو دوسرے پر گویا پھٹ پڑا۔ امی کی آنکھ سے لے کر کرن تک کی ساری بات بتا ڈالی۔ مسئلہ سیریس ہو گیا ہے یار، میں نہ کہتا تھا کہ بچے کچھ کر لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ ایڈریس بایو ڈیٹا لا کر تمہیں دیا، مگر تمہاری تو نرالی منطق تھی کہ پہلے اپنی محبت آزماؤں گا پھر گھر میں ذکر کروں گا۔ بھگتو اب۔ رومی نے کشر اٹھا کر کونے میں پھینکا۔ لیلا کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی یہاں ایک مجنون اس کے عشق میں گٹے گوڈے پھپھڑے سمیت غرق ہو گیا ہے، اوپر سے ظلم یہ کہ اس کے ماں باپ اس کا بیاہ کر رہے ہیں۔ رومی نے اس کی سنجیدگی دیکھ کر شگفتگی سے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ ایک ہی زاویے میں بیٹھا تھا، بت بنا۔ یار وہ تصویر کہاں ہے؟ ذرا دیکھے تو پھپھو کی پسند۔ رومی کو اچانک تصویر کا خیال آیا تو اسد نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا اور خود اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ توبہ توبہ توبہ، رومی نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا۔ یہ پسند ہے پھپھو کی؟ اس سے زیادہ تو میں حسین ہوں، تب ہی لڑکیاں مجھے اکثر باجی یا آپا کہہ جاتی ہے۔ رومی اپنے لمبے بالوں پر شان سے ہاتھ پھیرا۔ اسد تم فوراً سے پیشتر انکار کر دو قبل اس کے کہ تمہیں زبردستی دولہا بنایا جائے۔ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ میرے ساتھ، ہم دونوں مل کر اس لالی کو رام کریں گے۔ رومی تصویر ہاتھ میں لیتے ہی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ کیا پھینی آنکھ ہے، اف یہ چنی چنی آنکھیں، رنگ بھی پکا اپنی کاکی جمع دارنی سے بھی زیادہ پکا ہوگا۔ اسد کو شدید غصے کے باوجود ہنسی آ گئی رومی کے تبصرے پر۔
اگر تم میں ذرا بھی ہمت ہے تو بغاوت کر دو، ورنہ جہاں پھپھو کہتی ہیں وہاں شادی کر لو۔ رومی نے شیر کا بیڑا غرق کیا، مگر اسد کھڑکی میں بیزار شکل لیے کھڑا تھا۔ یار ایک نظر تم بھی اس کلو بھابھی کو دیکھ لو، پھر تو ساری زندگی اس نے تمہیں دیکھنا ہے، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ تم شادی اسی سے کرو گے، بزدل ہیرو۔ رومی نے شرارت سے تصویر اس کے سامنے کی۔ اسد نے ایک نظر برہمی سے رومی پر ڈالی اور پھر پھاڑنے کی نیت سے تصویر کو پکڑنا چاہا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ شادی مر کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، تصویر میں وہی دشمن جہاں اپنی حشر سامانیوں سمیت موجود تھی۔ یہ مذاق تو نہیں؟ اس نے وفور مسرت سے رومی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ دھیرج یار میرے، یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، سچ ہے۔ بقول تمہارے تصویر کرن لائی ہے اور پھپھو جان کی پسند ہے تو پھر مجبوری ہے، اب تو قبول کرنا ہی ہوگی۔ رومی نے ایک نظر اس کی بشاشت سے پر چہرے پر ڈالی اور پھر شرارت سے گویا ہوا، چلو اسد نیچے جا کر فوراً انکار کر دو۔ اسد نے اس کی شرارت سمجھ کر ایک بلند و بانگ قہقہا لگایا۔ نہیں یار تم چلو نیچے، میں ذرا شکرانے کے نفل تو ادا کر لوں کہ خدا نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کے لیے میں نے ابھی دعا کی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا کر سب سے کہتا ہوں کہ تمہاری پسند یہ نہیں، لہٰذا صاف انکار کر دے۔ رومی اب بھی شرارت سے باز نہ آیا تو اسد نے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دوسرے ہی پل رومی کمرے سے باہر تھا۔ گھر میں گویا بھونچال آیا ہوا تھا۔ فاطمہ ادھر ادھر غصے سے دندراتی پھر رہی تھی۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی۔ تم بھی کچھ پھوٹو منہ سے، بڑا دعویٰ تھا دوستی کا تمہارا۔ نتیجتاً عامرہ جو صوفے کے بازو پر ذرا سے ٹکی ہوئی تھی، بڑی شد و مت سے اس کے چکر گن رہی تھی، دھڑام سے کارپٹ پر سجدہ ریز ہو گئی۔ یہ تم نے مجھے کس لیے گدھی کی طرح دولتی ماری ہے؟ ساری دنیا کی شادی ہوتی ہے، تم نرالی نہیں ہو؟ جب میری منگنی زبردستی 3 سال قبل جنابہ نے اپنے ہونہار بھائی سے کروائی تھی، تب دوستی کہاں تھی؟ عامرہ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بس کرو، یہ ڈرامہ بہت ہو چکا۔ آپس کی بات بتاؤں، دولہا ہے بہت ہینڈسم، کیا شاندار کڑکدار مونچھیں ہیں جن کو دیکھ کر بے ساختہ وہ ٹپا یاد آ جاتا ہے جو شاید انہی کے لیے ہے۔ رنگ اسد بھائی کا تو توے جیسا کالا اور چمکیلا ہے۔ عامرہ نے غلط بیانی کے سارے سابقہ ریکارڈ خود ہی توڑ ڈالے۔ ساری فیملی گوری چیٹی ہے۔ یہ اسد بھائی پتہ نہیں کس پہ گئے ہیں، پورے نظر بٹو لگتے ہیں۔ ویسے میرے خیال میں فیملی میں ایک آدھا بندہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ کسی کو نظر نہ لگے۔ عامرہ نے آخر میں اسے تسلی دیتے ہوئے لہجے میں کہا تو فاطمہ آنکھ بگولا ہوگی، نکل جاؤ میرے کمرے سے، تم بھی سب کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اس سے قبل کہ وہ اسے دھکا دیتی دروازے میں امی کو بھابھوں کے ساتھ کھڑے دیکھ کر خجل ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارا اسے کیا رشتہ ہے؟ امی نے جلال سے کہہ کر اسے خشمگی نظروں سے گھورا۔ امی کوئی بات نہیں ہے، میں ہی اسے تنگ کر رہی تھی نا، اس لیے عامرہ نے جواباً اسے کور کرنا چاہا۔ فاطمہ شام کو وہ لوگ چائے پر آ رہے ہیں، لہٰذا تم شرافت سے ٹھیک حلیے میں نیچے آ جانا، میں کوئی شکایت نہ سنوں۔ امی اسے مطلع اور تنبیہ کرتے ہوئے چلی گئی، مگر وہ بھابھوں اور عامرہ سے الجھ پڑی۔ بتا دے جا کر اپنی ساس محترمہ کو کہ میں نیچے بالکل بھی نہیں آؤں گی، خود ہی چائے پی لیں ساتھ بیٹھ کر۔ اب کہ اس کا نشانہ کنزہ بھابھو تھی، کچھ خدا کا خوف کرو لڑکی، اور اب غصہ اور بیجا ضد چھوڑ دو، خامخواہ کی چڑ بنا لی ہے تم نے اپنی۔ تمہاری نہ تو کوئی اور پسند ہے نہ کوئی اور مسئلہ، رہ گئی پڑھائی تو وہ ایجوکیٹڈ فیملی ہے، تم شادی کے بعد جتنا مرضی پڑھ لینا، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب ان کی مجبوری سمجھو، آنٹی اور انکل حق کو حج پر جانا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ روزے شروع ہونے سے پہلے پہلے شادی ہو جائے، کیونکہ عید کے فوراً بعد وہ سعودیہ جانا چاہتے ہیں تاکہ عرض مقدس پر کچھ عرصہ زیادہ گزار لیں۔ پھر میری مشال تمہارے سامنے ہے، میں بھی تو MA درمیان میں چھوڑ کر آئی تھی تمہارے یہاں، مگر یہاں آ کر کمپلیٹ کر لیا ہے۔ بھابھوں نے اسے اپنے بچوں کی طرح نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کریں آپ لوگ، مگر ایک بات میں ابھی کہہ دیتی ہوں کہ میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی شام کو۔ یکدم ہی وہ نئی بات پر ڈٹ گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ وہ ہمیں دیکھنے آئیں گے، مجھے ایک بیٹے کی ماں کو پسند کریں گے، یا پھر تمہاری اس چہیتی عامرہ کو انگوٹھی پہنائیں گے؟ بھابھی نے سیدھ چھوڑ کر کہا اور ساتھ ہی عامرہ کو دیکھ کر ایک آنکھ شرارت سے دبائی۔ چھوڑے بابو، یہ زیادہ ہی پھیلتی جا رہی ہے، جو مرضی کر لیں، یہ مرغی کی ایک ٹانگ ہی رہے گی، آپ فکر نہ کریں، اس کا علاج میرے پاس ہے، عین ٹائم پر امی کو اوپر بھیجوں گی، پھر دیکھیے گا کیسے سر کے بل آئے گی۔ عامرہ نے اسے امی کا ڈراوا دیا اور پھر اس کی ایک نہ سنے گی۔ عین اس وقت جب وہ بیڈ روم میں اندھیرا کیے تکیے میں منہ چھپائے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور ساتھ اس دن کو کوس رہی تھی جس دن وہ آنٹی حق سے ملی تھی کہ امی نے چھاپا آن مارا۔ جلدی سے واش روم میں گھسو، میں یہیں بیٹھی ہوں۔ اس کی وارڈروب سے اورنج اور آف وائٹ کمبینیشن کا کرتا پاجامہ اور ساتھ بڑا سا ڈبل بارڈر کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں تھما کر انہوں نے اسے آرڈر دیا تو وہ نہ کرنے کی حسرت دل میں لیے چپکے سے واش روم میں گھس گئی اور پھر الٹا سیدھا برش کر کے
वो खुद से उलझती अम्मी की हमराही में जब हॉल रूम में आई तो दरवाजे के बिल्कुल सामने सोफे पर बैठी सहर झट उठकर उसकी तरफ लपकी। हाउ स्वीट एंड प्रीटी। सहर ने उसे मोहब्बत से सराहा। अम्मी की कड़ी निगाहों को खुद पर महसूस करके मजबूरन उसने बेदिली से सलाम झाड़ा। माशाल्लाह मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है। मिसेस हक ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर शफकत से उसकी पेशानी चूमी। यही ना हमारी बेटी, यही है ना हमारी बेटी बहन जी। बारोब से अंकल हक जो बाबा और तलहा भाई के साथ वहीं आ गए थे उसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत और शफकत से बोले तो वह शर्मा कर सिमट सी गई। अब तुम्हारी अकड़ कहाँ है? आमरा ने झुककर शरारत से उसके कान में सगोशी की तो वो तिलमिला उठी। एक लम्हे के लिए उसके दिल में आया कि सबके सामने इनकार कर दे, मगर सबको खुश देखकर वो चुप रह गई। और फिर होश तो तब आया जब मिसेस हक ने उसका दायां हाथ पकड़कर उसकी उंगली में जगमग करती खूबसूरत सी रिंग डाल दी। मुबारक मुबारक का शोर उसकी आवाज़ को अपने अंदर दफन करता चला गया। आमरा ने सबसे नज़र बचाकर अंगूठा दिखाया तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। ये तुम कहाँ जा रही हो? आमरा को तेज़ी से सैंडल पहनते देखकर फतीमा पूछ बैठी। जिस दिन से डेट फिक्स हुई थी शादी की, आमरा और भाभा उसे लिफ्ट ही ना करवा रही थी। आमरा तो मुकम्मल तौर पर त्वचा चशम बनी हुई थी। लो अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। तुम्हारा वेडिंग ड्रेस लेना है, आज चलोगी हमारे साथ या फिर मिलें और कंज़ा भाभो ले आए, या फिर मैं और कंज़ा भाभो ले आए? वैसे असद भाई की अम्मी से हमने कह दिया था कि वो तुम्हारे लिए अपनी पसंद की शॉपिंग कर लें, क्योंकि तुम तो बहुत साबिर हो, जो मिल जाए पहन लेती हो सबर शुक्र करके। लिबास के मामले में तो तुम बहुत ही सादा हो। हमरा ने उसे बताते हुए गोया उस पर एहसान अजीम किया। फतीमा भिन्ना उठी। शादी भी मेरी जगह तुम करवा लो, उस असद के बच्चे से मैं सबर शुक्र कर लूँगी। बुरी बात फतीमा कुड़िया, ऐसी बदफाल मुँह से नहीं निकालते। कंज़ा भाभी ने अंदर आते हुए उसका फिक्रा सुन लिया था, लिहाजा उसे संजश की। डांट ले सब मिलकर, कोई मेरा हमदर्द नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। डेट फिक्स कर दी, तैयारियां हो रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। मुझसे पूछने की या मुझे कुछ बताने की कोई जहमत ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। कोई मेरे पास नहीं आता, उसने रंजीदगी से कहा। बाबू ने बेसाख्ता उसे गले से लगा लिया और गले लगने की देर थी फतीमा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। सॉरी सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम खुद ही कमरा बंद किए बैठी रहती हो इसलिए, और फिर शादी में दिन बहुत कम रह गए हैं, मुकाबला सख्त है, पास होने के चांसेस। आमरा ने उसे मनाते हुए छेड़ा। चलो फटाफट तैयार हो जा, बाजार चलो, ज्वेलरी अपनी पसंद की खरीद लो। भाभी ने उसे तैयार किया साथ चलने को। एक बात मैं पेश की बता दूं फतीमा, असद भाई और उनकी अम्मी भी हमारे साथ होंगे। आमरा ने उसे बताया तो वो अपने कपड़े वापस वार्डरोब में रखने लगी। तुम जाओ, मुझे कोई शौक नहीं बाजार जाने का। ये तो शादी के बाद पूछूंगी कि शौक है या नहीं। आमरा ने उसे छेड़ा। मायूं के दिन ससुराल से आए हुए पीले जोड़े फूलों के जेवर में लदी बंधी फतीमा की मिसेस हक ने और अम्मी ने कई बार नज़र उतारी। चांदी के घुंघरूओं से फुल कड़े उसके बाजू में डाले गए तो उसकी छन छन उसके दिल में मजीद उदासी उतर गई। फतीमा जी, ये कड़े भाई की पसंद है। हमारे यहाँ रवाज है कि माइयों वाले दिन दुल्हन को चांदी का जेवर ज़रूर तोहफतन देते हैं। किरण ने उसे बताया तो उसने अपने बाजू आहिस्ता से घुटनों के गिर्द लपेट लिए ताकि उसके घुंघरू ना बजे। और मेहंदी की रस्म, बार बार पार्लर जाना, ये सब कुछ वो चुपचाप बगैर किसी एहतजाज के किए गई। एक अनजानी सी उदासी उसके पूरे वजूद का अहाता किए हुए थी। बिछड़ने का मौसम उसे हर तरफ छाया नजर आ रहा था। अगरचे भाभो, अम्मी और आमरा से वो नाराज़ थी, लेकिन उसके बावजूद उनसे दूर होने का सोग उसके अंदर कहीं बरपा था। रॉयल रेड राजस्थानी घराने में जेवरात और फूलों से सजी फतीमा को देखकर एहसास हो रहा था गोया धनक ज़मीन पर उतर आई हो। खूबसूरती तो उसे मीरास में मिली थी और फिर ब्यूटिशियन के माहिर हाथों से उसे और खूबसूरत बना दिया था। आमरा और भाभो ने पार्लर में ही उसकी नज़र उतार दी थी और फिर जिस वक्त वो तलहा भाई की गाड़ी में उनके हमरा फोर सीज़न के हाल में पहुंची, बारात आ चुकी थी। उसे स्टेज पर बिठाकर आमरा खुद रफू चक्कर हो गई थी। फतीमा का मुसलसल बैठे बैठे बुरा हाल था, ऊपर से आमरा ने उसका दुपट्टा इस तरीके से सेट किया था कि वो इधर उधर तो बिल्कुल भी ना देख सकती थी, लिहाजा मजबूरन उसे गर्दन झुकानी पड़ रही थी। फतीमा का बस यही चल रहा था कि या तो आमरा को पकड़कर सीधा करे या फिर दुपट्टा उतारकर फेंक दे। निकाह के पेपर्स पर साइन करते वक्त उसकी अजीब सी कैफियत थी। अम्मी और भाभो बड़े जब्त से उसे इधर उधर सबको ट्रीट करती फिर रही थी, जबकि आमरा अटकेलियाँ करती दूल्हा वालों से पंगे लेती फिर रही थी। एक दो बार वो फतीमा की तरफ आई भी, मगर स्टेज पर, मगर सरसरी सा पूछकर खिसक गई। उफ, फतीमा ने अपनी दुखती गर्दन को थोड़ा सा हिलाया। सर दर्द से पहले ही फटा जा रहा था, ऊपर से हाल में लगा म्यूजिक, मेहमानों का शोर और ससुरालियों का झरमट, इन सब से सर दर्द में मजीद इजाफा हो गया था। खाने के फौरन बाद ही दूल्हा की आमद का शोर उठा और फिर जब खूबसूरत मर्दाना वजाहत के शाहकार असदुल्ला को स्टेज पर लाया गया तो वो झुकी झुकी गर्दन के साथ अपने साथ बैठे वजूद का एहसास करके सिमट गिर थोड़ा सा एक तरफ को खिसकी, मगर असदुल्ला उसका खिसकना नोट कर चुका था, लिहाजा एक धीमी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे का अहाता किए थी। क्या हुआ यार, कोई लतीफ़ा याद आ गया है? रूमी ने झुक कर सरगोशी की।
ओकले की मशहूर कुन खुशबू फतीमा के इर्द गिर्द फैल कर उसे मशहूर कर रही थी। अजीब सी घबराहट उस पर सवार थी। हमरा बैठे शख्स का सोचते ही उसके हाथों की कपकपाहट बढ़ गई थी। असदुल्ला उसकी घबराहट भांप गया और मजीद तंग करने की नीयत से वो जानबूझकर चुपके से सोफे पर उसकी तरफ बैठा बैठा खिसका। फतीमा की तो गोया जान ही निकल गई। उससे झट पास खड़ी हमरा का हाथ पकड़ लिया, जो दूध का गिलास हाथ में पकड़े दूध पिलाई की रस्म के लिए तैयार खड़ी थी। पानी प्लीज़, मुश्किल से उसने आमरा से कहा। ठहरो मैं मंगवाती हूँ। और फिर भला हो आमरा का, उसने फतीमा का रुख बाएं तरफ मोड़कर गिलास उसके मुंह से लगा दिया, वरना शायद असद की मौजूदगी में वो पानी का कतरा भी ना पी सकती। मेरे पास बैठो, आमरा का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा तो वो उसकी घबराहट देखकर मुस्कुरा उठी। कम ऑन डियर, घबरा क्यों रही हो? अब तो सारी जिंदगी उन्हीं के साथ बैठना है और इन्हें बर्दाश्त करना है। ये आप तंग क्यों कर रहे हैं? मैं सहर आपी को बुलाती हूँ। आमरा ने असद और रूमी को डराया। जिसको मर्जी बुला ले, हम किसी से नहीं डरते। ये अब सिर्फ और सिर्फ हमारी हैं। आखिरी फिक्रा असद ने उसकी जानिब झुककर जज़ब से कहा तो वो मजीद सिमट गई। आप ज़रा टिक कर बैठे रहें, मैंने अगर भांडा फोड़ दिया तो अभी होश ठिकाने लगा दिए जाएंगे। आमरा ने जो मैंने जुमला कहकर फतीमा के झुके हुए सर को देखते हुए अंगूठे से इशारा करके उन्हें वार्निंग दी। ओ यार साली आधी घर वाली, फूलों की डाली को मत छेड़ अगर अपनी खैर चाहते हो तो। रूमी ने भी अब के असद को बाआवाज़ बुलंद याद दिलाया तो मुस्कुरा उठा। जीत का खुमार उसकी आंखों में था। खुशियों के सारे रंग उसके चेहरे पर फैले हुए थे। खुशियाँ क्यों और खुश क्यों ना होता। आज उसने वो खुशी पाई थी जिसकी तमन्ना अब उसका हासिल ज़िंदगी था। खुदा ने उसे फतीमा की शक्ल में खूबसूरत अतिया दिया था, इसलिए उसका अंगम खुशी से सरशार था और इस रब्बे अजीम के आगे सजदा रेज था जिसने उसे जीने की आरजू दी थी, उसकी धड़कनों को ले दी थी। इसी छेड़ोछाड़ में रुखसती का लम्हा आन पहुंचा। सारे गिले शिकवे मिटाए वो अमीर भाभों के गले लगकर इतना रोई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। सब लोग खुशी खुशी विदा करेंगे, अपने घर जा रही है। एक माँ से दूसरी माँ के पास मिसेस हक ने उसे प्यार से गले लगाया। कंजा भाभो उसके साथ जा रही थी, इसलिए उसे तसल्ली थी। आमरा से मिलकर वो एक बार फिर रो दी तो किरण आस्तिकी से उसके गले लगी। आमरा को पीछे हटाकर तसल्ली देते हुए उसे छिड़ा। आप इसलिए रो रही हैं कि ये पहले रुखसत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पास खड़े रूमी ने तस्दीक की तो आमरा रोना भूलकर लड़ने बैठ गई। दूल्हा वालों की खुशियों का अंदाज़ा तो उन्हें उस वक्त ज़्यादा हुआ जब वो लोग मॉडल टाउन पहुंचे। रिहायशी ब्लॉक से एक ब्लॉक पहले ही ग्रीन बेल्ट के साथ इस कदर लाइटिंग की गई थी कि वहाँ रात को भी दिन का समा लग रहा था। रोशनी और रंगीनियों का नूर उतरा हुआ था ज़मीन पर। दरख्त इतनी खूबसूरती से सजाए गए थे कि सितारे दरख्तों पर लगे होने का गुमान होता था। ढेरों गाड़ियों के जलों में असद की गाड़ी जूं जूं हक वाला की जानिब बढ़ रही थी, आतिशबाजी तेज़ होती जा रही थी। सहर दूसरी मेहमान खवातीन के साथ पहले ही आ गई थी ताकि दुल्हन का गेट पर इस्तकबाल करें। जैसे ही गाड़ी गेट के सामने रुकी, खवातीन ने आगे बढ़कर उसे हाथों हाथ लिया और फिर गेट क्रॉस करने से पहले दूल्हा दुल्हन का सदका उतारा गया और फिर फूलों से सजी रविश से गुजरकर कंजा भाभा और सहर आपी उसे उसके बेडरूम तक ले आई। फतीमा जादुई सी कैफियत में थी। उसकी तमाम थकन और खौफ दूर हो चुकी थी। अपना इतना शानदार इस्तकबाल देखकर उसे खुद पर रश्क आ रहा था। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं नाशुक्री हो रही थी। इतने अच्छे लोग हैं। बेड की साइड से टेक लगाते हुए उसे दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। कंजा भाभा उसका स्लीपिंग सूट ड्रेसिंग रूम में रख रही थी कि हल्के से दस्तक देकर असद की अम्मी बाबा अंदर आ गए। फतीमा जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। ये लो बेटा, ये है मेरी तरफ से अपनी प्यारी बेटी के लिए पहला तोहफा। अंकल हक ने प्यार से उसके सर को थपथपाते हुए उसे एक लिफाफा पकड़ाया। अगले हफ्ते आप दोनों उम्रा अदा करने जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों के बाद हमारी बारी आएगी। शफीक लहजे में मुस्कुराकर एक बार फिर उसे प्यार दिया। ओके बेटा, डैडी ये फाउल है, हम दोनों किसी गिनती में नहीं। किरण और सहर अपी ने लाड से एहतजाज किया। आप लोगों की बारी आएगी तो आप लोगों को ये तोहफा दिया जाएगा, अंकल हक ने मुस्कुराकर कहा और जवाबन दोनों गड़बड़ाकर रह गई। फतीमा से इतनी बड़ी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। खुशी से हाथ पांव फूल रहे थे। अच्छा डियर, अब हम चलते हैं। सब मेहमानों की ख्वाहिश थी कि वो मज़ीद दुल्हन के पास बैठे, इससे बातें करें, मगर मैंने सबको तरखा दिया है सुबह पर, क्योंकि दुल्हन वाला सबसे ज़्यादा बेचैन बेकरार है अपनी दुल्हन देखने के लिए। कंजा ज़रा तो कमरा तो देखो, यूँ लग रहा है किसी माली का कमरा है। असद ने सब कज़न्स की जान खाई हुई थी कि बेडरूम में हर तरफ फूल ही फूल हो। फतीमा फूलों पर चले पागल हो रहा है खुशी से। रूमी ने कहा तो था कि अगर तुम कहो तुम्हें और भाभी को मैरिज हॉल से सीधा किसी फूलों की नर्सरी में या फिर शालामार या गुलशन इकबाल पार्क में छोड़ देंगे। सहर ने झुककर शरारत से फतीमा को देखकर कहा तो वो ब्लश हो गई। भेज दूँ अपने दीवाने भाई को? सहर की शरारत से पूछने पर वो मज़ीद सिमट गई। ठहरो, मैं पहले तुम्हारा दुपट्टा सही करूँ। ये सब आमरा रूमी की शरारत है, मुझे प्लीज़ उनके साथ शामिल मत करना। हेयर पिने उतार कर उसने उसका सारा दुपट्टा पीछे सरकाया। ओके फतीमा, सुबह मिलेंगे। गुड विशेस फॉर अ हैप्पी नाइट। सहर आपी ने उसे विश करते हुए बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। कंजा भाभो भी उसके साथ थी।
याद आया, भाभो दरवाजे से पलटी। ये आमना ने दिया है, तुम्हारे लिए कह रही थी। एन उस वक्त जब आप उसे उसके बेडरूम में अकेला छोड़ने लगेंगी, भाभो ने अपने पर्स से तय किया हुआ कागज़ निकालकर उसे पकड़ाया। उसके जाते ही फतीमा ने धड़कते दिल के साथ कागज़ की तह खोली। हेलो डियर, उम्मीद है इस वक्त तुम बेचैनी से अपने उन का इंतज़ार कर रही होगी। यकीनन नहायत खुश भी होगी कि खुदा ने तुम्हें इतने अच्छे लोगों को में भेजा है। ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, मगर तुम्हारी ये मुसर्रत लम्हाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पहले ही आने वाले लम्हों के लिए तैयार कर दूँ। तुम्हारा दुपट्टा भी मैंने जानबूझकर तुम्हें इस स्टाइल से उड़ाया था कि पार्लर से कि कहीं भूले से भी तुम्हारी नज़र दूल्हा भाई पर ना पड़ जाए। दरअसल वो तुम्हारी सोच से, तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। खूबसूरती दूर दूर तक नापैद है उनमें, लिहाजा डेर तुम डरना मत, अपना दिल मजबूत रखना। बल्कि यूं करो, आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारो तो अपने ऊपर। असद भाई, ट्रीट पक्की है। तुम्हारी हमदर्द दोस्त आमरा। वो चंद लाइनें क्या थी, गोया एटम बम था जो आमरा ने उसके ऐन सर पर छोड़ा था। बाकी चंद लम्हे पहले की खुशी काफूर हो गई थी। फतीमा का दिल चाह रहा था जोर जोर से चीखे चिल्लाए रोए, फिर कबल इसके कि वह जलती कुटती बेडरूम का दरवाज़ा आहिस्ता से खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ से उसे सरासीमा कर दिया। दिल बंद होने के करीब था। आमरा की हिदायत के मुताबिक उसने जल्दी से आयतुल कुर्सी का विद शुरू किया। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती गई और फिर दूसरे ही पल असदुल्ला उसके सामने था। अस्सलाम वालेकुम, असद ने धीरे से झुककर कहा। वो आंखें जोर से पीछे सर झुकाई यूं बैठी थी गोया ज़बरदस्ती पकड़कर बिठाई गई हो। पेशानी पर पसीने के कतरे, होंठों की कपकपाहट उसकी घबराहट की निशानदेही कर रहे थे। असद का दिल चाहा वो यूं ही सारी उम्र इस हुस्न की देवी को सामने सजी संवरी बिठाए तके जाए। गंभीर लहजे में जज्बों की शिद्दत समोए उसने धीरे से उसकी ठोड़ी छुई। आंखें खोलने का इरादा नहीं। असद के गंभीर लहजे पर एक सेकंड के लिए फतीमा ने डरते डरते ज़रा सी पलकें ऊपर उठाई ताकि देख सके कि इतने खूबसूरत लहजे और आवाज़ का मालिक खुद खौफनाक क्यों है बकौल आमरा के। मगर दूसरे ही पल फतीमा की आंखें पूरी की पूरी हैरत की शिद्दत से खुली हुई थी। आप वो ड्राइवर वैन। हैरत का झटका इतना शदीद था कि फतीमा की ज़बान लड़खड़ा कर रह गई। जी मैं ड्राइवर, सिर्फ़ और सिर्फ आपका खादम, असद ने शरारत से कहा। ओ नो, मेरे साथ धोखा हुआ है। वह जो अभी घबराई हुई बैठी थी झटके से उठ खड़ी हुई, मगर असद उसकी कलाई पर अपनी मजबूत गिरफ्त ले चुका था। क्या ड्राइवर इंसान नहीं होते? असद ने उसके चेहरे पर शोक नज़रें जमाते हुए पूछा तो वो उसकी नज़रों की तपिश से सटपटा उठी। वो मेरा मतलब ये नहीं था आमरा ने, और आप सबने मुझे उल्लू बनाया। उसे फिर गुस्सा आया। मैं इस आमरा की तो खबर तो लूँ ज़रा। उसने दोबारा उठने की कोशिश की ही थी कि असद ने उसका हाथ पकड़कर बिठा दिया। प्लीज़। उसे घबराहट में और कुछ ना सूझा तो उसने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। फड्डे तो आपने खूब डाले थे फतीमा। असद, वो तो खुदा की खास मुझ पर नजरे करम थी। असद ने प्यार से उसकी आंखों में झांका तो वह बेहोश होते होते बची। आमरा की तो ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगी। दोस्त मेरी और मिली हुई थी आपसे। सारी बात सुनकर उसे फिर गुस्सा आया। उसे और रोमी को कुछ नहीं कहना, ये दोनों तो मेरी नैया पार लगाने वाले हैं, वरना तुमने तो मुझे डुबो दिया था। लिहाजा आमरा रोमी हमारे वीआईपी हैं। असद ने प्यार से कहते हुए उसका टीका दुरुस्त किया। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता चला कि शैतान मेरा चेला, गधा मेरा भाई और बंदर मेरा मामू है? वैसे ये सारे रिश्तेदार इस वक्त घर पर मौजूद हैं। क्या ख्याल है सुबह उन्हें उनके टाइटल नेम ना बता दूं? असद ने शरारत से कहकर उसके माथे पर आई लट को छुआ तो वो खफत से सुरख हो गई। कलाक की टन टन ने असद को मतवज्जा किया। ओ सॉरी यार, असल चीज़ देनी तो मैं भूल गया, अभी आया। ये कहकर वो ड्रेसिंग रूम में घुस गया और फिर रेड रोज़ का बुके उसकी गोद में रखकर प्यार से उसका हाथ थामकर जब असद ने हैप्पी बर्थडे टू माई लव एंड सोल कहा तो वो चौंक उठी। शादी के हंगामों में वो अपनी बर्थडे भूल गई थी। आपको कैसे इल्म हुआ? खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बात बुरी ना कर सकी। मुझे कैसे ना पता चलता? आमरा जिंदाबाद। असद ने प्यार से अपनी पोरों पर उसके मोती चुने। थैंक यू असद, थैंक यू सो मच। फतीमा ने वफूर मुसर्रत से बेसाख्ता उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिया। इस खूबसूरत इजहार पर असदुल्ला खुशी से झूम उठा। ये रही रोनुमाई। डब्बा खोलकर असद ने खूबसूरत से 2 तलाई कंगन निकालकर उसकी बाहों में डाले। सालगिरह का गिफ्ट तुम अपनी मर्जी से लेना। वैसे भी आमरा रोमी को ट्रीट देनी है वलीमे के बाद। अब मेरा शुक्रिया एक बार फिर अदा करो। अब के असद ने मजीद शौक होकर उसे शानों से थामा और वाराफ्तगी से देखते हुए कहा तो वो शर्मा कर ब्लश होती उसके मजबूत बाजू पर सर झुकाती चली गई। खुशियों की धनक उनके चारों तरफ फैलती गई। इसके साथ इस खूबसूरत मज़ेदार से नावल का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह ताला मैं एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।